idol. Guys, Idol Manny Pacquiao. Yan. Wife niya, Jinky Pacquiao. Ayan guys, bakasyon muna sila guys sa London. Dahil doon mag-aaral si Francis. Kaya bakasyon sabay hatid na lang niya ni Idol Manny. Ayan, pasyal muna sila guys. Yun nga guys, dahil doon na nga mag-aaral si Princess. Kaya ayan, pasyal muna sila guys. Sweet happy family. God bless idol. Enjoy your vacation. Sa London yan guys kasi nga doon mag-aaral si Princess. Sana all. Ayan, ganda pala sa London guys, no? Beautiful country. Ayan, picture muna sila guys. God bless Idol Manny. Ingat palagi. Ayan, ganda. Ayan, ganda guys. Idol.